ফুল আজ্ঞা উড়ি বাবা আজ্ঞা গোরা পদর কি সুন্দর নীতি সুচে আজ্ঞা গিরি গোবর্ধন আজ্ঞা মানে ভগবান রক্ষা না ये बुआ माई मुल्की होता मारी दूसरे जो ये बुआ हैंता मुल्की होता थोड़े बुआ ए आई दम धर रे आई दम धर अगो ननी केंदु मन छत्तीसगढ़ रोई से तुम उड़ी बाबा घाट पर बोलागी आज्ञा धांगरी के देखले हेंता और धोंगरा के देखले हेंता पूरा पूरी पावरफुल हो गोरा पदर की सुंदर नेटी सुचे आज्ञा हमारी पूरी कोटले गोला में मुझे देखी करी पूरा देखनो तार नाक बड़ी जीतिवा बोलू थी बुआ आज्ञा मुझ छाड़ीले रोड़ी समस्त जैसन डोरी मोरना होते सिर्फों का घर घड़ी जागा जानी देसी छाड़ी हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ पलंग में पानी आ गया पलंग में पानी आ गया पूरा पेट में गैस आ गया क्या करबो আমার নানি মনে भी तो तेल बाती तेल रे पूरा गैस का बड़ी बड़ी चली छे आरो काना करबो था আমাই প্রিয়ার কোটলে जोछि तो कुछ काना करबो आज्ञा घड़ा गड़ी चंदा मामू नाम मोरा सेनापति भंडार मुई चाकर उड़ी बाबा बुढ़ा बुढ़ी मिले बेटा लाज लूज ना है बुआ काय करबो मोर आई बुढ़िया काम को बुढ़ई छे मां मन डाकू थी बगो बुआ मन डाकू थी बगो तम लागी आसी जाते तुमरा मां मन डाकू थी बगो मन डाकू थी बगो तम लागी खसु माने खस खस oh no काड़ा करबो ना बाबा
এ ঘুমরগার বাবা পিলা নে শুনবার হো এ বুয়া আমার এই গোইরা পদর কি সুন্দর নে লাগুছে হো পুরা শান্তি শৃঙ্খলা ন পুরা প্রশিক্ষণ বুয়া পুরা পাওয়ারফুল হো গোইরা পদর পুরা পাওয়ারফুল ঘর সফা সুতরা করুছে কাম সবার পানি গরম করি দেছি গো কাটবা লাগি মালিকের মোরা ঘর সফা সুতরা করুছে কাম সবার পানি গরম করি দেছি গো কাটবা লাগি মালিকের মোরা করো বইন মানে ডাকু থিব গো দাদা মনে ডাকু থিব গো তম লাগি আসিছকে বইন মানে ডাকু থিব গো দাদা মনে ডাকু থিব গো তম লাগি আসিছকে काना करबो आज्ञा बुढ़ा बुढ़ी बेले तो थाल मुड़ घोंसरी जो छे नहीं 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 मोर भंजा के जनता कर भी भेट घाट में करबा नहीं नहीं